लड़ रहे हैं। और ये है जी सबूत, ये सारे पेपर आप देख लीजिए। अभी मैं आपको इनके स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता हूं, मैंने इसकी पीडीएफ फाइल भी रखी हुई है अपने पास बना के। ये एक जगह पे नहीं है, ये कई जगह पे है। ये जी एक पोलिंग स्टेशन है और इसका नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल यूहानाबाद फिरोजपुर रोड लाहौर। ये पोलिंग स्टेशन है, इसको आपने याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी, गेम हुई क्या है और नौजवानों के साथ किस किस्म का एक मजाक खेला गया है, एक घिनौना मजाक, और उनको मुतनफर किया गया है इलेक्टोरल सिस्टम से, मायूस करने की उनको कोशिश की गई है। इसका जो ब्लॉक कोड है वो 2590203333 ये इसका ब्लॉक कोड है। और इसके अंदर जो पहले वोट हुआ करते थे वो 8,500 के करीब वोट थे इसके अंदर 2018 के इंतखाबात में। 2018 के इंतखाबात में इसमें 8,500 वोट रजिस्टर्ड थे। इतने वोट थे जो यहां पे इस पोलिंग स्टेशन पे वोट डाल सकते थे। उसमें 4,000 पड़ जाते हैं, 5,000 पड़ जाते हैं मैक्सिमम, बाद औक़ात इससे कम भी पड़ जाते हैं। लेकिन ये जो पोलिंग स्टेशन है यहां पे इस वक्त कितने वोट रजिस्टर्ड है? अब मेरी इत्तला के मुताबिक जो हमने डाटा इकट्ठा किया और जो डाटा हासिल किया उससे यह पता चल रहा है कि इसमें 29,740 वोट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब 8,500 वोट तो वहां का लोकल था, उसके अंदर मैक्सिमम बढ़ जाता, 1,000 बढ़ जाता, 1,500 बढ़ जाता। ये 8,500 से 29,000 कैसे हो गए? ये कैसे हो सकता है कि 4 गुना वोट हो गए और 5 साल के अंदर अंदर हो गए? ये मुमकिन नहीं है ना, मुमकिन नहीं है कि 4 गुना वोट हो जाएं। अब ये 29,740 जो वोट हो गए हैं, इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूं। और ये वोटर आए कहां से है? सबसे पहले तो आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देते हैं, फिर मैं चंद नाम लेता हूं ऐसी लाइन में। पहला नाम इसके अंदर रिमशा एक खातून है, उनका नाम है, लड़की है, 19 साल इसकी उम्र है। शहजाद वकास 19 साल, अंबर नाज 22 साल, राणा मोहम्मद बिलाल 19 साल, ईमान तालिब 19 साल, साउल मसीह 18 साल और नौरीन खालिद 19 साल। ये जितने भी वोटर हैं ना, ये सारे 19 साल से लेकर 22-23 साल की उम्र तक के हैं। यानी ये सारे पहली मर्तबा वोट डालने जा रहे हैं। इन्होंने इससे पहले वोट नहीं डाला, इनको वोटिंग का तजुर्बा भी नहीं है। ये जो नए वोटर हैं इनके बारे में ये ख्याल किया गया कि ये सारे के सारे वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाल देंगे और उसके बाद ये रहने वाले कहां के हैं और इनके वोट कहां बन रहे हैं, जरा ये देखिए आप। ये अब मैं आपको एड्रेसेस बताता हूं, रैंडमली उठा के आपको मैं बताता हूं। अच्छा जी, ये एरिया जो है ये यहां पे है, लाहौर में एक इलाका है गज्जू मत्ता, उसके पास। अब यहां पे जो वोटर हैं वो कहां कहां से उनको यहां पहुंचा दिया गया, यानी लाहौर के दूर दराज इलाकों के अंदर जो लोग रहते हैं ना, जो नौजवान रहते हैं, उनका वोट इस हल्के में शिफ्ट किया गया है। अब यहां पे दाव क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूं। 2 चीजें यहां होने जा रही हैं। नंबर 1, पहले आप देख लें, ये जरा एड्रेस देख लें। एक जो है लाहौर कैंट का, दूसरा लाहौर कैंट का, तीसरा जो है वो इस्माइल नगर का, चौथा जो है वो लाहौर कैंट का, पांचवा जो है वो बागवानपुरा का, अगला जो है वो मुगलपुरा का, अगला जो है वो इस्लाम नगर का, अगला जो है वो कृष्ण नगर का, इस्लामपुरा जिसे कहते हैं आप, अगला जो है वो डिफेंस का, उससे अगला जो है वो कैंट का, उससे अगला जो है वो आरे बाजार का, उससे अगला जो है वो फिर कैंट का, एक और जो है ये भी कैंट का, एक और जो है वो मुल्तान कॉलोनी लाहौर कैंट का। इस तरह ये जितने भी वोटर्स हैं, कोई मुगलपुरा से आया हुआ है, कोई गुलिस्तान कॉलोनी से आया हुआ है, कोई मुल्तान रोड से आया हुआ है, कोई ताजपुरा से आया हुआ है, ये फिर एक और बागवानपुरा का आ गया है, बागवानपुरा का और वाल्टन का। अब ये सारे जो वोटर्स हैं ना, इनमें ज्यादातर का एड्रेस इस हल्के में है ही नहीं। दूर दराज के जो नौजवान हैं, उनके जो पहली मर्तबा वोट बने हैं, उनको डेलिबरेटली इस एक पोलिंग स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि वो मुतनफर होके, क्योंकि उनका अपने इलाके के अंदर तो वोट ही नहीं है। अब ये है जी 29,000 वोट, ये 29,000 वोटर हैं, 29,000 से ज्यादा वोटर हैं। इनकी तादाद है 29,740। अब इनमें से कितने आएंगे जो अपने घर से निकलें, वहां पहुंचे और आके, ये उनकी असेसमेंट है। उन्हें लगा कि जितनी दूर हम इनका पोलिंग स्टेशन बना देंगे और इनको आइडिया ही नहीं होगा तो ये जाके वोट ही नहीं डालेंगे। नंबर 1 चीज तो ये की गई कि उन हलकों के अंदर जो बाकी हलके हैं वहां पे नून लीग को फायदा पहुंचाया गया और नौजवान वोटर को दूर फेंक दिया गया। जो नया नौजवान वोटर है,
اگر یہ اپنے حلقے میں ہوتا تو یہ ووٹ ڈالتا اگر پاکستان تحریک انصاف کو تو نون لیگ کو نقصان ہوتا. تو ان سارے کینڈیڈیٹس کو کیا گیا سیکیور, ان کو محفوظ کیا گیا. اچھا, دوسرا کیا کیا گیا کہ مریم نواز کو فائدہ پہنچایا گیا. اسی طرح کے پولنگ سٹیشن کچھ اور حلقوں میں بھی بنائے گئے ہیں جہاں پہ اچانک ووٹوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے, اور یہ داؤ اس لیے لگایا گیا ہے مبینہ طور پہ, جو میرے تک اطلاع پہنچی ہے, کہ اس سے 2 ٹارگٹ اچیو کیے جائیں گے. ایک, وہ ووٹر ووٹ ڈالنے آئے ہی نہ, یعنی اپنے حلقے میں ہوگا تو نکل کے ڈال دے گا اپنی ساتھ والی گلی میں جا کے, یا تھوڑا دور 1-2 کلومیٹر جا کے ڈال دے گا. لیکن جب وہ اپنے حلقے میں نہیں ہوگا, بہت دور کہیں بن گیا تو اس کی دلچسپی کم ہو جائے گی, اور وہ ووٹ ڈالنے ان کے مطابق انہیں لگا کہ وہ نہیں جائے گا. نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسی کو جعلی ووٹ کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر یہ 29,000 ووٹ ہیں اور اس میں سے 20,000 ووٹ پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے تو آنا نہیں ہے ان کے مطابق, یا انہیں لگتا ہے کہ یہ نوجوان نہیں آئیں گے, تو ان کے ووٹ کو جعلی طریقے سے اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ بھی خدشات ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب اس کے اوپر تمام جو پولنگ ایجنٹس ہیں اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این کے علاوہ, پی ایم ایل این کو تو وہ تو کہتے ہیں ساڑھی گل ہو گئی ہے, ان کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں, اب جن کی بات ہوگی ان کو کیا مشورہ دینا, ان کو تو سب چل رہا ہے ان کا, وہ کہتے ہیں ساڑھی گل ہو گئی. پی ایم ایل این کے علاوہ جو باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز, شہباز شریف, حمزہ شہباز, ان لوگوں کو سہولت دینے کے لیے ان حلقوں میں خاص طور پہ آپ دیکھیں ایسے پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جہاں پہ اچانک ووٹوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پھر ذرا ان کو آپ چیک کریں کہ وہ ووٹر ہیں کن علاقوں کے. نارملی جو ووٹر ہے اس کے ساتھ نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, یہاں پہ نمبر بھی نہیں لکھے ہوئے, فون نمبر نہیں لکھا ہوا کسی بھی ووٹر کا, جان بوجھ کے, بہت کم اکا دکا لکھے ہوئے ہیں, جان بوجھ کر نہیں لکھے ہوئے, یعنی 99% سے زیادہ کے نہیں لکھے ہوئے. یعنی اگر میں کہوں یہ 29,000 میں سے 50 بندوں کا بھی نہیں لکھا ہوگا تو اتنا میں ٹھیک بات کر رہا ہوں, کیونکہ ملتے ہی نہیں ہے, کئی صفوں پہ ایک آدھا نمبر ملتا ہے 20-25 صفوں کے بعد. تو یہ نمبر بھی اس لیے نہیں لکھے کہ ان سے رابطہ کر کے کوئی انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے بلا ہی نہ لے, کہہ ہی نہ دے کہ اس حلقے میں آ جائیں اور یہاں کے ووٹ ڈالیں. یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ اب کیونکہ میں نے بتا دی ہے یہ ساری بات اور ابھی آپ کے سامنے آ گئی ہے, تو اس کو روکنے کے بڑے آسان طریقے ہیں. نمبر 1, جتنے بھی ووٹرز وہاں پہ ووٹ ڈالنے آئیں صبح سے شام تک ان کی CCTV فوٹیج بنائیں اور اس کو ریکارڈ کے اوپر رکھ لیں. جیسے ہی یہاں سے بعد میں اناؤنس کیا جائے کہ یہاں سے 10,000 ووٹ پڑ گیا ہے تو آپ نکال کے فوٹیج دکھائیں, جناب اس میں گھسا ہی 4,000 بندہ ہے تو 10,000 ووٹ کہاں سے پڑ گیا ہے, کوئی چیز تو ہونا آپ کے پاس ثبوت کے طور پہ. اور دوسرا, یہاں پہ اس طرح کے پولنگ سٹیشنز کے اوپر تمام پولنگ ایجنٹس کو, تمام امیدواروں کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور زیادہ توجہ کے ساتھ الیکشن لڑنا پڑے گا.